Diş implantlarının ömrü ne kadardır? Diş implantları iyi bakıldığı süre içinde ortalama 25 ila 30 sene arasında gitmektedir. Bunun için doktor önerilerinin dışına çıkılmaması gerekmektedir. Ağzın güzel, hijyenik bir şekilde temizlenmesi ve kötü alışkanlıklardan, tütün ürünlerinden özellikle uzak durulması gerekmektedir. Sağlıklı günler dilerim. Ben diş hekimi Esma Kuzulu. Bugün sizlere kanal tedavisi hakkında bilgi vereceğim. Kanal tedavisi, çeşitli nedenlerle iltihaplanan veya enfekte olan sinir dokusunun çıkartılması işlemidir. Kanal tedavisini genellikle 2 seansta yapmaktayız. İlk seansta kanallardaki sinir dokusunu temizleyip içerisine bir ilaç yerleştiriyoruz. Daha sonra üzerine geçici dolguyla kapatıyoruz. Seanslar arasında 1-2 hafta beklemekteyiz. İkinci seansta eğer ki hastamızın herhangi bir şikayeti mevcut değilse kanalları doldurup üzerine kalıcı dolgusuyla kapatıyoruz. Temizliği yapıldıktan sonraki ilk birkaç gün sızlama normal kabul edilmektedir. Hastalarımıza diş taşı temizliğinden sonra tütün ürünleri, çay ve kahve tüketimini önermemekteyiz. Hastalarımıza tedaviden sonra dişlerini nasıl fırçalaması gerektiğini modeller üzerinde göstermekteyiz. Rutin olarak da 6 ayda bir kontrole çağırmaktayız. Diş hekimi Yavuz Eker. Diş iltihapları nasıl geçer? Bakteriyel kaynaklı enfeksiyonların yol açtığı ağız ve diş sağlığına yönelik bir hastalıktır. Yetişkin bireylerde diş kaybının başlıca sebepleridir. Peki neden diş eti iltihabı oluşur? Çürükler, kırık dolgular, tam yapılmamış diş tedavileri, diyabet yani şeker hastalığı, dişlerde yapısal bozukluklar. Özellikle yeni başlamış diş eti iltihaplarında en yaygın tedavi şekli diş taşı temizliğidir. İltihaba sebep olan iç taşı diş hekimi tarafından temizlenir. Uzman hekimlerce reçetelendirilecek olan antibiyotik kullanımı enfeksiyonun sönmesinde ve yok olmasında etkili yöntemdir. Antibiyotik ile geçmeyen diş iltihaplarında cerrahi müdahale gerekmektedir. Ve dişlerimizi günde en az 2 defa fırçalayarak, ağız gargarası yaparak ve diş ipi kullanarak diş eti iltihaplarının önüne geçebiliriz. Net çözüm kliniklerde uzman bir hekimce yapılacak olan tedaviyle gelir. Sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere. Diş çekimi sonrası nereye dikkat edilmelidir? Diş çekimi sonrasında hastanın ağzına yerleştirdiğimiz tamponu hastanın yarım saat boyunca ısırması gerekmektedir. 24 saat boyunca sızıntı şeklindeki kanama normaldir. Hastamızın tükürüğünü yutması gerekmektedir. Tedavi gören hastanın 24 saat boyunca sigara, tütün ürünleri ve alkol kullanmaması gerekmektedir. Le vol, ça s'est très bien passé. Donc une fois sorti de l'aéroport, ils m'ont très bien accueilli. On est parti directement à l'hôtel. On a visité l'hôtel. Une fois que je me suis installé à l'hôtel, après on est parti visiter la clinique. Donc c'est un endroit très propre et c'est des professionnels. La Turquie, c'est mon pays, donc j'ai pas eu de problème de langage. Mais à part ça, ils ont des traducteurs, des interprètes. Quand on est arrivé ce matin à la clinique, on a fait la radio panoramique. Ils ont regardé en détail mes dents. Si j'avais des caries, s'il y avait des plombages à faire avant de limer les dents. Il m'a bien rassuré que j'aurais pas de douleur. Alors voilà, c'est mon deuxième jour à Istanbul avec Medusa Clinic.
Et franchement, pour vous raconter un peu mon histoire, je suis venu ici pour faire mon nez, ma barbe et mes dents. Parce que ça fait vraiment longtemps que je suis un peu complexé. Et par rapport à mon complexe, ça fait au moins, on va dire, 1 an, 2 ans que j'ai fait un peu mes recherches pour être vraiment sûr si je veux le faire ou je veux pas le faire. Et par rapport à ça, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai regardé pas mal de cliniques sur Google, sur Instagram, sur plusieurs réseaux sociaux. Et par rapport à ça, j'ai pas mal vu Medusa Clinic. Et franchement, sur Medusa Clinic, j'ai vu pas mal d'avis positifs, comme sur Google, le lieu ou l'adresse était exacte. Donc je les ai appelés. Une fois que je les ai appelés, ils m'ont un peu raconté comment ça allait se passer, les étapes. Ils m'ont mis un peu en confiance. Une fois cette confiance-là, j'ai essayé de rechercher encore plusieurs endroits. Ceux qui m'ont connu, c'était Medusa Clinic. On est à Nişantaşı. Franchement, pour vous dire, c'est le meilleur endroit à Istanbul. On a visité pas mal d'endroits comme Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş. Vous avez pas mal d'endroits à visiter. Une journée complète, je pense que ça va même pas suffire. Vous pouvez vous promener autant que vous voulez. Vous avez plein d'endroits à visiter, il y a plein de monuments historiques. Il y a la mosquée bleue. Vous avez les restaurants connus comme Nusret, Djezene Burak, plein de kebabs. Franchement, toute une journée entière, ça ne vous suffira pas. Et de toute façon, l'équipe est à votre disposition. Il vous fait visiter partout, il vous montre là où vous devez aller, il vous indique là où vous devez aller. Zorluk oluyor. Biraz zorluk oluyor, biraz da görüntüyü düzelteyim istiyorsun. Peki burnunda en çok neyden şikayetçisin görüntü olarak? Estetik de yani biraz aşağı inmesi. Evet, Aynen. ben buradan baktığımda burun ucum bayağı düşük olarak görüyorum. Peki, bir muayene edelim mi seni? Burnumuzun ucu bayağı düşmüş. Bunu biraz kaldırmamız gerekiyor. Hafif bir törpü yapabiliriz.
burun kemiklerinde biraz daraltma yapıp ama esas sendeki problem burun ucu. Burun ucu bayağı düşük. Onu evet, kemerin var biraz. Burun ucunu, kemerini biraz törpüleyip burun ucunu güzel bir şekil verdik mi güzel bir sonuç elde edeceğiz. İçeriden de zaten problemli yerlerini düzelteceğiz. Burun etlerini küçülteceğiz. Kıkırdak yamuklukların var, onları da düzelteceğiz. Rahat nefes alacaksın. Tamam. Tamam. Peki. Always love you, love you, love you, love you, love you. Donc voilà, c'est mon dernier jour à Istanbul. Tout s'est bien passé, donc il est temps pour moi de rentrer à Paris. Donc les opérations, tout est terminé. Comme vous voyez, j'ai fait la barbe, le nez et les dents. Je vais rentrer avec le sourire. Tout s'est passé comme prévu. Donc franchement, je ne regrette pas. Voilà, ben aujourd'hui je rentre à Paris. Je voudrais remercier Medusa Clinic pour leur accueil. Ils ont été très chaleureux, donc ils m'ont bien accueilli. Ils ont été là du premier jour jusqu'à aujourd'hui, donc pour mes déplacements, pour les visites un peu à Istanbul, comme je vous ai dit un peu à Taksim. Ils m'ont fait visiter partout, faire des tours, des restaurants, donc on a fait pas mal de choses. J'ai visité plein d'endroits à Istanbul grâce à Medusa Clinic, donc je suis d'origine turque, mais j'avais vraiment pas le temps de faire de visite à Taksim, etc. Donc, avec mes projets de travail. Et grâce à Medusa Clinic, j'ai fait des vacances et en même temps j'ai fait mes opérations. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir connu Medusa Clinic avant. J'aurais pu faire ça bien avant aussi. Donc à part ça, sur Medusa Clinic, j'ai rien à dire. En tout cas, merci pour tout et je vous souhaite bonne journée et bonne continuation.